الزلف الأول. Nous sommes aujourd'hui le 41e vendredi. Nous sommes là, 1 million d'Algériens est là pour tout simplement exiger des décideurs d'annuler ce coup de force contre la volonté populaire. Il ne s'agit pas d'une élection. Il s'agit d'un coup d'État contre la volonté populaire. Le peuple algérien aujourd'hui, tout simplement, dit tout que ولاش الفوت ولاش با ديليكسيون ما كانش الفوت مع العصابات والشعب لو بوبل الجيريان دي تو سامبلومون دولة مدنية ماشي عسكرية. Nous sommes contre l'ingérence des étrangers, mais nous sommes aussi contre l'ingérence des militaires dans les affaires politiques. Dans le congrès de la Soumam, les choses sont claires. Le militaire, la primauté du politique sur le militaire. Les décideurs depuis le coup d'État contre le GPRA ont dirigé la force du militaire comme bâton sur la tête du citoyen. C'est pour ça que nous revendiquons aujourd'hui un seul droit, c'est le droit à l'autodétermination, notre droit à vivre notre vie comme on veut. Et aujourd'hui, les Algériens aujourd'hui, à la veille de ce coup de force, nous exigeons, nous revendiquons, nous avons le droit d'être heureux, nous avons le droit, ya Mohamed, nous avons le droit d'être heureux dans notre propre pays. C'est pour ça que nous revendiquons aujourd'hui l'annulation pure et simple de ce coup de force, de ce que vous appelez les élections. Nous l'appelons coup d'État contre la volonté populaire. Nous exigeons la libération de tous les détenus d'opinion. Le commandant de l'ALN Gaïdsal, le commandant de l'ALN Bourga est en prison. عيب على الدولة الجزائرية بعد 57 سنة من الاستقلال. حشموا حنايا نبقاو سلميين مهما فعلتم مهما قمتم به لا نرد إلا بكلمة الحق وهو إرادة الشعب في أن يعيش حرا طليقا في وطنه. هذه هي وطننا. نحن لا نعترف لا بتدخل الروس مثل ما حاول بن صالح بيعنا ولا بتدخل آخر، ولكن سوف ندافع مثل أشاوس 54، مثل أشاوس مؤتمر الصمام. سوف ندافع عن الجزائر، ولكن أنتم من تحتقروننا، أنتم من تريدون أن تعفسوننا، أنتم من تريدون أن تكسروا شرف الجزائر وشعب الجزائر هنا من كل مناطق الوطن. سوف يثورون، إنهم في ثورة، سوف يثورون بطريقة سلمية. أريد أن أدعو كل شباب منطقة القبائل أولا أثروان تمرثل القبائل غرواس تغمى ولا كل الناس تدرب. ألا يا السكواس يا تغمر تشجعني زخواني جديد اسكواسا ولا شي زخواني جديد نون كابيلي اتي اللي جديد افاياكير اكوني تبروفوكي نازكا اتبدا دعك نازكا وتسرى ثرى ما وسنسلي الشارات انسان قيمة القاعة فين ما سنسيون ووال لي جينيرو الا بوبال والجزائر تدي الاستقلال. لي جينيرو الا بوبال والجزائر تدي الاستقلال. لي جينيرو الا بوبال والجزائر تدي الاستقلال. لي جينيرو ايا ثلاثان سوف ايها الشعب الجزائري لنبقى متحدين. نحن أمة واحدة لا يفرقنا أحد. لنذهب كلنا إلى إضراب عام شامل لكي تسقط العصابة ويذهب، ولكن نحن ليس لدينا أي مشكل مع أي أحد. لدينا المشكل ضد الحقرة، ضد التعسف، ضد الفساد. نريد ولدينا الحق أن نعيش مسرورين في وطنه. Nous avons le droit de vivre heureux dans notre propre pays. عميروش بن مهيدي مصطفى بن العيد
عمره ما حقر واحد. مون جنرال قايد صالح، انت حقرنا، تحقر على جال الرايه الامازيغيه نديوها في الجيوب نتاعنا، على جال الرايه الامازيغيه، على جال الرايه الامازيغيه تدي ولادنا للحبس، على جال الرايه الامازيغيه تدي ولادنا للحبس. لا ما عندكش الحق. على بالنا الان بان كل ما تعملونه تريدون تمزيق الشعب. نحن شعب لم يتمزق وغير ممزق وغير قابل للتمزيق. جزائر حرة ديمقراطية، الشعب بينه خوا وأنتم إلى حضيض الأسفل. فيما يخص تدخل، لا لتدخل الخارج إلى الجزائر لأننا دولة مستقلة وليس مستعمرة، ولا لتدخل العسكر في شؤون سياسية لأننا دولة مدنية وليست عسكرية. اذهبوا ويذهبوا ونبقى نحن أحرار في وطننا. شكرا.